like, subscribe and get notified. South Goa MP Captain Viriato Fernandes has alleged that the government is spending 650 crore rupees on double tracking for Adani. He said this project will not benefit Goans but Adani. It will destroy Goa and we will continue to fight, he declared. डबल ट्रॅकिंग अजून कंप्लीट जावना आणि ताणी कंप्लीट पासून केले आमचे पैसे 6,500 कोटी लोकांचे पैसे टॅक्स पेयरांचे कोणाक फायदा करपाक अडानी फायदा करपाक जिंदालाक फायदा करपाक वी विल फाईट आम्ही सांगला तुम्ही घाले जाल्या पासून आम्ही अलाव करचे ना येवपाक तुमकां तुम्ही जाय ते करा वी विल फाईट इतल्या लोकांचे आयकना सुप्रीम कोर्टान पासून सांगले इट इज अनवायबल इकॉनॉमिकली अनवायबल आणि तरी तर ओ मदानी सरकार मदानी म्हणटा कित्याक मोदी अडानीचो गुलाम जाल्लो आसा तो ताका जाय ते करता वी विल स्टील फाईट ही लोकशाही आसा तुम्ही लोकशाही लोकांचो आवाज आयकना तुम्ही फक्त आपणाच्या फायद्याचे पळयता कोण गोंयकाराक फायदो जावपाचो आसा फक्त नुकसाण जावपाचें आसा वेदर इट इज ऑन द हेल्थ एनवायरमेंट टुरिझम सगळे काबार जावपाचें आसा आणि तरी ते फुडें वता सो ही लढाई चालू आसतली देर इज नो कॉम्प्रोमाइज म्हजेर केस आसा आनी 9 एक्टिव्हिस्टांचेर केस आसा बाकीचे एक्टिव्हिस्टांचेर केस आसा आमी वेता एवरी मंथ आमी कोर्टान वेता फाईट विल कंटिन्यू ही लढाई बंद जावची ना गोंयाक लागून लढाई सदांच चालू आसतली गोंया म्हणटात ते आमच्यान सोडपाक जायना ही लढाई कशे तरेन चालू उरतली रस्त्यार देंवतले तुमी कितें आमी रस्त्यार देंवल्लेच आसा वी विल फाईट सोशली पॉलिटिकली एंड ऑन ऑल फ्रंट्स and legally आम्ही फाईट करतो. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi cashews and dry fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop Number 2 Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop Number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition. Are you coming for IFFI? 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 IFFI is a 9-day International Film Festival of India where cine enthusiasts come together to celebrate the art of cinema. This year is the 56th edition of it. Hello, my name is Siddharth Naik. अपनी सिनेमा है मैंने भी कार्ड कर दिया है और आप लोग जल्दी से आओ कलाकृति में जल्दी से अपना यूनिट कार्ड ज्वाइन करो.